बाई आज क्रांती दिन त्याबद्दल 2 उतरां सांगा। क्रांती दिनाच्यो सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या भारतीय लोकांक हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता। 18 जून 1946 दिसा आमच्या गोंयांत पयली क्रांतीची ज्योत जी पेटयली ती डॉक्टर राम मनोहर लोहियान। ह्या दिसा ताणें मडगांवां लोहिया मैदानाचेर मोठी सभा घेतली। चे कारण त्या टायमाक गोंयांत हे जे पुर्तुगीज लोक आमच्या गोंयांत आसले ते गोंयकारांचेर खूब अत्याचार करताले, तांकां स्वतंत्र अशें जगणें नासलें, खूब हाल अपेश्टा करताली। अशा टायमाक आमचें गोंय स्वतंत्र जावचें आनी तें स्वतंत्र करपा खातीर लोकांचो भरपूर सहभाग जायो, हाच्या खातीर डॉक्टर राम मनोहर लोहियान मडगांवां ही सभा आयोजीत केली। पुर्तुगीजांचो सामको ठाम विरोध आसलो तरी सुद्दां हजारांनी आमच्या गोंयचे तरणाटे त्या टायमाक त्या सभेक हजर रावले। गोंयच्या काना कोपऱ्यांसून म्हणजे काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत ह्या भागांतले तरूण भुरगे, जाणटे भुरगे हे सगळे त्या वेळार थंय हजर जाले आनी त्या मिटिंगेन तांच्यांनी आपली मोठो सहभाग दिलो। थंय तांच्या मनान मागीर थंय त्या वेळार आमच्या गोंयचे जे तरणाटे भुरगे आसले जे मागीर स्वातंत्र्य सैनीक जाले गोंयचे, तांच्या मनान एक स्फूर्ती निर्माण करपाचें मोठें महान कार्य डॉक्टर राम मनोहर लोहियान केलें। त्याच्या नंतर बाकीचे सगळे स्वातंत्र्य सैनीक डॉक्टर टी.बी. कुन्ना म्हणात आणि इतर बाकीचे सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी हातूंत मोठो प्रमाणान वांटो घेवन आमचें शेवटी गोंय स्वतंत्र जालें। त्याच बरोबर त्या वक्ता 18 जुनाक पणजेय तांच्यांनी एक मोठी मिरवणूक काडलेली आणि म्हणून पणजे जो आमी आतां त्या भागांत मिरवणूक काडली त्या भागाक 18 जून रोड हें नांव दिल्लें आसा। तर अशा ह्या 18 जुनाच्या दिसाक आमी क्रांती दिन म्हणून मनयतात। तर परत एकदा हांव तुमकां सगळ्या समेस्त गोंयकारांक ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आणि म्हजे 2 शब्द सोंपयता। आत्माराम मळीक स्वतंत्र सैनीक फ्रीडम फायटर पुर्तुगीज टायमाचो रजिस्टर्ड नंबर 1 जालो आनी पुराय गोंयांत घेता आनी आज स्वतंत्र सैनीक आपलें काम बजोवन घेता हूंय। तेका लागून लोहिया मातचो पयलींचो इश्टाडीक आमकां धन्यवाद करता आनी मडगांव बेळगांव फोंडा बिंडा मृत्यूपत्र काडलेलां आनी ते आमी दाखयल्ले। तेका लागून 12 दिवस आमी फुलाताळा केल्ले ह्या पणजेच्या, हे तुमकां धन्यवाद मागता मी। आनी सगळ्यांक म्हाज्या बंधूक आसले जितके म्हाजे हे आसतात स्वतंत्र सैनीक फ्रीडम फायटर तेंचो पेमेंट आतां वाडयतले आहात आनी तांकां सगळ्यांक धन्यवाद करता। धन्यवाद। यशवंत आत्माराम मळीक स्वतंत्र सैनीक पत्रा देईचो।